नाजरीन, क्रिकेट के जुनून में उसने बस्सों के पीछे लट्टा कर सफ़र किया, तांगे में रात गुजारी। बल्लेबाजों की आंखें इसकी तेज़ रफ्तार गेंद को देखने से कासिर थीं। फिटनेस और डिसिप्लिन में कैरियर जारी रहा और फिर वो 100 मील की रफ्तार से गेंद फेंकने वाला दुनिया का तेज़ तरीन बॉलर बन गया। शोएब अख्तर ने रावलपिंडी के गरीब घर में आंख खोली। पैर चिपटे होने की वजह से उसे शुरू में चलने में बहुत मुश्किल पेश आती थी, लेकिन एक बार जब उसने चलना शुरू किया तो मोहल्लेदार और स्कूल वाले इसकी शरारतों से तंग आ गए। घर से भी उसे सारा दिन मारपीट और डांट फटकार ही सुनना पड़ती, लेकिन फिर भी वो सबसे कहता था कि वो बड़ा होकर सुपरस्टार बनेगा। लेकिन लोग इसकी बात को हंसी में टाल देते थे। जब उसने कॉलेज में कदम रखा तो वहाँ भी डिसिप्लिन की ऐसी तैसी कर दी। एक बार वो मोटरसाइकिल पर बैठकर प्रिंसिपल के दफ्तर में घुस गया, जिस पर उसे कॉलेज से सस्पेंड भी होना पड़ा। शोएब अख्तर ने क्रिकेट स्कूल से सीखी थी और मोहल्ले की गलियों से गुल्ली डंडा सीखा। गुल्ली डंडा के खेल ने उसकी बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस को बेहतर बना दिया। फिर यूं हुआ कि एक बार रावलपिंडी क्रिकेट क्लब में मकामी टीमों का एक मैच देखने गया। एक टीम के पास एक खिलाड़ी की कमी थी। उन्होंने शोएब अख्तर को अपने साथ शामिल कर लिया। जब बॉलिंग का वक्त आया तो शोएब अख्तर ने इतना लंबा रन अप लिया कि किसी ने मजाक में कहा, तुम्हें गेंद कराने के लिए कहा गया है, फील्डिंग करने के लिए नहीं। मगर शोएब अख्तर घबराया नहीं। उसकी पहली गेंद सीधी बैट्समैन के हेलमेट पर लगी और दूसरी सीने पर। अपनी इस खतरनाक बॉलिंग से वो मैच पर हावी हो गया और इसके बाद वो अक्सर रावलपिंडी क्लब में खेलने लगा, जहाँ एक दिन उसकी मुलाकात अजीम क्रिकेटर माजिद खान से हुई। माजिद खान शोएब अख्तर के खेल से बहुत मुतासिर हुए और उसको पास बुलाकर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? शोएब अख्तर ने सीना तान कर कहा, मेरा नाम शोएब है और जल्द ही मुझे हर कोई जान जाएगा। माजिद खान को शोएब के लहजे में गरूर की झलक नजर आई। उन्होंने कहा, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा सर तुम्हारे कंधों पर सलामत रहे। इस पर शोएब बहुत शर्मिंदा हुआ और सिर्फ यस सर कहकर खामोश हो गया। शोएब अख्तर रावलपिंडी क्लब में मुसलसल खेलता रहा। शुरू में वो इमरान खान का स्टाइल कॉपी करता था, लेकिन फिर उसने वकार यूनुस को अपना आइडियल बना लिया। एक बार शोएब ने रावलपिंडी क्रिकेट क्लब में पाकिस्तानी कौम टीम को फ्लड लाइट्स में प्रैक्टिस करते देखा तो अपने दोस्तों से कहा कि अंदर चंद बरस बाद मैं तुम्हें इन्हीं खिलाड़ियों के दरमियान खड़ा नजर आऊंगा। इसके दोस्त हंसी में बात टाल गए, लेकिन शोएब अख्तर कौमी क्रिकेटर बनने का तहिया कर चुका था। रावलपिंडी क्लब में ही शोएब अख्तर की मुलाकात आर्मी क्रिकेट टीम के कोच सर रॉबर्ट से भी हुई और उन्हीं के मशवरे से इनकी बॉलिंग में निखार आया। अपनी परफॉर्मेंस से इसने रावलपिंडी डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन के सरबराह इश्तियाक शाह को मुतासिर किया। 1994 में जब न्यूजीलैंड की अंडर 19 टीम पाकिस्तान के दौरे पर आई तो इसने पिंडी क्लब में भी मुकामी टीम के साथ साइड टेस्ट मैच खेलना था। इश्तियाक शाह ने शोएब अख्तर को इस मुकामी टीम में शामिल करवा दिया। इस टेस्ट मैच में शोएब अख्तर ने 11 विकेटें लेकर अपनी शानदार बॉलिंग का लोहा मनवाया। शोएब अख्तर की शानदार कारकर्दगी को देखते हुए इश्तियाक शाह ने इसकी मजीद मदद की। इस तरह शोएब अख्तर न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलने वाले अंडर 19 टेस्ट टीम का हिस्सा भी बन गया। शोएब अख्तर और उसके घर वाले इसकी कामयाबी पर बेहद खुश थे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के अंडर 19 के दरमियान मैच रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, लेकिन इस मैच में शोएब अख्तर सिर्फ 2 विकेटें ले सका। अगले माह इसने नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची में जूनियर टीम की तरफ से पहला वनडे भी खेला और इसमें 2 विकेटें हासिल की। अब शोएब अख्तर के घर वाले भी इससे खुश थे और उन्होंने शोएब को क्रिकेट खेलने की इजाज़त दे दी। शोएब अख्तर ने प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने का फैसला कर लिया। इसने अपना कॉलेज छोड़ दिया और लाहौर रवाना हो गया। इन्हीं दिनों लाहौर में PIA की क्रिकेट टीम के ट्रायल्स हो रहे थे। शोएब ने इन ट्रायल्स में किस्मत आजमाने का फैसला किया और अपने दोस्त इजाज के साथ लाहौर का रास्ता लिया, लेकिन पैसे बचाने के लिए दोनों दोस्त एक बस की छत पर सवार हो गए। वो कभी बस के पीछे लटक कर और कभी स्टॉप पर थोड़ी देर के लिए उतर कर कंडक्टर की नजरों से बचते रहे। 7 घंटे बाद वो जब लाहौर पहुंचे तो सूरज डूब रहा था। दोनों दोस्तों के पास कुल मिलाकर सिर्फ 25 रुपए थे, जो कि होटल के किराए और अगले दिन के अखराजात के लिए बिल्कुल नाकाफी थे। शोएब अख्तर ने वहां खड़े एक तांगे वाले अजीज खान से मदद की दरख्वास्त की। इसने तांगे वाले से वादा किया कि जब वो कौमी क्रिकेट टीम में शामिल हो जाएगा तो वो अपने मोहसिन से मिलने जरूर आएगा। तांगे वाले ने दोनों दोस्तों को अपने तांगे में सोने की जगह दे दी। अगले दिन अजीज खान दोनों दोस्तों को मॉडल टाउन के इस ग्राउंड में खुद छोड़ने गया जहां ट्रायल्स हो रहे थे। इन ट्रायल्स में शोएब सेलेक्ट हो गया और 1 साल तक PIA की तरफ से खेलता रहा, लेकिन फिर कम तनख्वाह और टीम के खराब हालात से बददिल होकर इसने नौकरी छोड़ दी। उसके घर वाले चाहते थे कि अब वो क्रिकेट छोड़कर कोई काम करे, मगर शोएब नहीं माना।
اس نے پنڈی کلب کی طرف سے دوبارہ کرکٹ کھیلنا شروع کر دی اور کچھ عرصہ ایگریکلچر ڈیولپمنٹ بینک کی طرف سے بھی کرکٹ کھیلتا رہا۔ 1996 میں وہ دورہ انگلینڈ کے لیے پاکستان کی ایک ٹیم میں شامل ہو کر انگلینڈ گیا، لیکن اس سیریز میں وہ اچھی کارکردگی نہ دکھا سکا۔ اس کی اپنے کوچ آغا اکبر سے بھی لڑائی ہو گئی۔ آغا اکبر کی شکایت پر پی سی بی نے شعیب اختر پر 1 سال کی پابندی لگا دی۔ 1997 میں یہ پابندی ختم ہو گئی۔ جب شعیب اختر ٹیم میں شامل ہوا تو اس نے آغا اکبر کو فون کر کے گالیاں دی اور اس نے آغا اکبر سے کہا کہ اب تم مجھے سٹار بنتا دیکھو۔ اختر نے اپنا پہلا ٹیسٹ میچ ویسٹ انڈیز کے خلاف اپنے ہی ہوم گراؤنڈ یعنی پنڈی میں کھیلا۔ یہ میچ 29 نومبر 3 دسمبر تک جاری رہا۔ اس میچ میں شعیب صرف 2 وکٹیں لے سکا، البتہ 1998 میں دورہ ساؤتھ افریقہ کے دوران اس کی کارکردگی بہتر رہی۔ افریقہ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ کی پہلے اننگز میں اس نے 12 اوورز میں 5 وکٹیں لے کر خود کو بہتر بولر ثابت کر دیا، تاہم جلد ہی شعیب فٹنس مسائل کا شکار ہو گیا۔ شعیب اختر کو اپنے چپٹے پاؤں کے ساتھ بھاگ دوڑ کی اصل تکنیک معلوم ہی نہیں تھی، چنانچہ جلد ہی اس کی کمر، ٹخنوں اور گھٹنوں میں درد اور کھچاؤ ہونے لگا۔ زمبابوے کے خلاف سیریز کے دوران شعیب اختر کا گھٹنا فریکچر ہونے کی وجہ سے 6 ماہ بستر پر ہی گزارنا پڑے۔ ایسا لگتا تھا کہ اس کا کیریئر ختم ہو جائے گا، لیکن صحت یاب ہونے کے بعد اس نے ایک ایسا یادگار میچ کھیلا جس نے شعیب اختر کو سپر سٹار بنا دیا۔ 17 فروری 1999 کا دن بھارتی شہر کلکتہ میں پاکستان بھارت ٹیسٹ میچ جاری تھا۔ گیند شعیب اختر کے ہاتھ میں تھی اور اس کے سامنے بھارت کے سٹار بیٹسمین راہل ڈراوڈ تھا۔ شعیب اختر نے گیند پھینکی اور گیند ان سوئنگ ہوتی ہوئی وکٹوں سے جا ٹکرائی، وکٹیں اکھڑ کر دور جا گریں اور ڈراوڈ کو کریز چھوڑنا پڑی۔ میں بیٹھے 1 لاکھ بھارتی تماشائیوں پر پہلے تو سناٹا چھا گیا، لیکن پھر سچن ٹنڈولکر کو گراؤنڈ میں داخل ہوتے دیکھ کر وہ خوشی سے نعرے لگانے لگے۔ سچن ٹنڈولکر جسے ماسٹر بلاسٹر بھی کہا جاتا ہے، وہ گراؤنڈ میں داخل ہو چکا تھا۔ جب وہ سامنے آیا تو شعیب نے ڈراوڈ کی طرح ٹنڈولکر کو بھی یارکر پھینکا اور ماسٹر بلاسٹر بھی یہ یارکر روک نہ سکا۔ گیند کے وکٹوں سے ٹکراتے ہی وکٹیں اڑ کر دور جا گری۔ شعیب اختر نے خوشی سے نعرہ لگایا اور اپنے ہاتھ پھیلا کر زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ ہی اسے مبارکباد دے رہے تھے۔ کلکتہ اسٹیڈیم میں 1 لاکھ کے مجمع پر موت کی خاموشی طاری تھی اور دوسری طرف پاکستان میں شعیب اختر ہیرو بن چکا تھا۔ شعیب اختر نے میچ کے دونوں اننگز میں 4 وکٹیں لے کر پاکستان کو فتح دلا دی۔ اس سیریز کے بعد جب شعیب اختر پاکستان پہنچا تو اس کے مداح ایئرپورٹ پر جمع ہو گئے، جنہوں نے کندھوں پر اٹھا لیا۔ لاہور واپس پہنچ کر شعیب تانگے والے عزیز خان کے پاس گیا اور اس کے ساتھ سڑک پر بیٹھ کر کھانا بھی کھایا۔ بھارت کے خلاف یادگار پرفارمنس کے بعد شعیب اختر نے 1999 میں اپنا پہلا ورلڈ کپ کھیلا۔ اس ٹورنامنٹ میں اس نے 10 میچ میں 16 وکٹیں لی، تاہم فائنل میچ جس میں پاکستان کو شکست ہوئی تھی اس میں کوئی وکٹ نہ لے سکا۔ شعیب اختر کے خلاف ڈسپلن کی شکایت بھی سامنے آتی رہتی تھی۔ اس کے ساتھی کھلاڑی بھی اس کے خراب رویے کی وجہ سے ناراض رہتے تھے۔ شعیب پر وقفے سے یہ الزام بھی لگے کہ وہ میچ سے پہلے لڑکیوں کے ساتھ پارٹی میں جاتا ہے اور کھیل پر توجہ نہیں دیتا۔ شعیب اختر کی کرکٹ کیریئر کا سب سے مشکل مرحلہ شاید وہ تھا جب اس پر 1999 اور پھر 2001 میں مشکوک بولنگ ایکشن کے الزامات لگے۔ ان الزامات کے بعد یونیورسٹی آف ویسٹرن آسٹریلیا میں ہیومن بائیو میکینکس کے ایکسپرٹ نے شعیب اختر کا معائنہ کیا۔ اس معائنے میں یہ حیرت انگیز انکشاف ہوا کہ گیند پھینکتے وقت شعیب اختر کا کندھا جوڑ سے نکل آتا تھا اور گیند پھینکنے کے بعد واپس اپنی اصلی پوزیشن میں آ جاتا تھا۔ شعیب کے جسم کے اس غیر معمولی خوبی کا انکشاف ہونے کے بعد اس سے دوبارہ بولنگ کی اجازت مل گئی۔ شعیب اختر ٹیم میں واپس آ گیا۔ اب اس کی ایک ہی خواہش تھی کہ وہ 100 میل کی رفتار سے گیند پھینک کر عالمی ریکارڈ بنائے۔ 2003 کے ورلڈ کپ میں شعیب اختر یہ ریکارڈ بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ انگلینڈ کے خلاف میچ کے چوتھے اوور کی آخری بال شعیب اختر کی کیریئر کی بہترین بال تھی۔ اس نے 100 میل کی رفتار سے گیند پھینک کر عالمی ریکارڈ قائم کر دیا۔ اس ریکارڈ کو ICC نے بھی تسلیم کر لیا۔ شعیب کی تیز ترین گیندوں کی طرح اس کے باؤنسر بھی بہت خطرناک اور مشہور تھے۔ 2003 میں لاہور میں ایک ٹیسٹ میچ کے دوران شعیب اختر کے باؤنسر سے ساؤتھ افریقن بیٹسمین گیری کرسٹن زخمی ہو گیا۔ اس ہسپتال میں آنکھ کے نیچے 10 ٹانکے لگے، لیکن شعیب اختر کی کیریئر کو بھی سکینڈلز کے باؤنسر کا مسلسل سامنا رہتا تھا۔ 2006 میں شعیب اختر پر چیمپئن ٹرافی سے پہلے ممنوع ادویات کے استعمال کا الزام لگا۔ PCB نے شعیب اختر پر 2 برس کی پابندی لگا دی، تاہم شعیب اختر نے اس پابندی کے خلاف اپیل کی اور یہ پابندی ختم ہو گئی۔ اگلے برس 2007 میں ورلڈ کپ تھا۔ اس سے چند ہفتے پہلے شعیب اختر کی ایک بار پھر سکینڈل کی زد میں آ گیا۔ اس کی شاہد افریدی سے لڑائی ہو گئی۔ جب بالر محمد آصف نے انہیں چھڑانے کی کوشش کی تو شعیب اختر نے آصف کی ٹانگ پر بلہ مار دیا۔ شعیب اختر اپنی ٹیم کے کھلاڑیوں کے علاوہ دوسری ٹیموں کے ساتھ بھی جھگڑتا تھا۔ اس نے ایک بار بھارتی کھلاڑیوں کی پٹائی بھی کی تھی۔
शोएब अख्तर सिर्फ खिलाड़ियों से नहीं बल्कि तमाशाइयों से भी लड़ता रहता था। 2002 में शोएब अख्तर ने एक तमाशाई के सर पर बोतल दे मारी थी, जबकि ढाका में एक तमाशाई ने शोएब अख्तर के सर पर ईंट मार दी। 2008 में शोएब अख्तर को एक बार फिर पाबंदी का सामना करना पड़ा। शोएब अख्तर ने चेयरमैन नसीम अशरफ के मना करने के बावजूद IPL में शरीक हुए। इन्हीं दिनों PCB ने शोएब अख्तर पर 5 साल की पाबंदी भी लगा दी। शोएब अख्तर का दावा था कि नसीम अशरफ से ज़बरदस्ती अपने करीबी हलके में शामिल करने की कोशिश करते थे। वो इसे कहते थे कि मेरे साथ खाना खाओ, गप्पें लगाओ और मुझे प्रैक्टिस में बाल कराया करो। शोएब अख्तर ने नसीम अशरफ को सख्ती से मना कर दिया। इस पर नसीम अशरफ उसके खिलाफ हो गया और शोएब अख्तर पर पाबंदी लग गई। लेकिन वो असद जरदारी की सिफारिश से टीम में फिर वापस आ गया, क्योंकि पीपल्स पार्टी की उस वक्त हुकूमत थी। शोएब अख्तर टीम में वापस आ गया, मगर स्कैंडल्स ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। 2010 में शोएब अख्तर का इंग्लैंड के खिलाफ मैच में बाल टेम्परिंग करते हुए देखा गया। इस पर शोएब अख्तर को मैच फीस का 75% जुर्माना हुआ। शोएब अख्तर ने फैसला कर लिया था कि वो 2011 के वर्ल्ड कप के बाद रिटायर हो जाएगा। क्रिकेट शायकीन को उम्मीद थी कि शोएब अख्तर ये आखिरी वर्ल्ड कप बहुत यादगार होगा, मगर इसमें शोएब अख्तर की कारकर्दगी बहुत मायूस कौन रही। इस वर्ल्ड कप में शोएब अख्तर को सिर्फ 4 विकेटें मिली। शोएब अख्तर के कैरियर का आखिरी मैच 8 मार्च 2011 को न्यूजीलैंड के खिलाफ श्रीलंका में खेला गया। इस मैच में शोएब अख्तर ने 9 ओवर्स में 70 रन देकर सिर्फ 1 विकेट हासिल की। इस मैच के बाद शोएब अख्तर ने क्रिकेट को खैरबाद कह दिया। शोएब अख्तर ने अपने वनडे कैरियर में 247, टेस्ट क्रिकेट में 178 और T20 में 19 विकेटें हासिल की। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, लिहाजा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज।